Ćao svima, evo nas ponovo u poslovnom, ali i kreativnom prostoru firme Mincom iz Novog Sada. Kod nas možete kupiti foto opremu, ali i sve što vam je potrebno za sublimacionu štampu. Uz sve to mi smo uvek ovde za savet, stručnu pomoć, ali i za obuku kako biste što kvalitetnije iskoristili kupljenu opremu. Ovaj video biće posvećen sublimacionoj štampi na majicama. Međutim, to nisu obične majice. Ovo su majice koje su urađene 50% od polijestera, a 50% od pamuka. Pamuk je sa unutrašnje strane, što znači da su one vrlo prijatne za nošenje, a polijester sa spoljašnje strane garantuje da će sublimacioni otisak biti vrhunski. Priprema se radi na računare u Photoshopu, štampa se radi na Ricoh SG3110 i Epson L310 štampaču. Prilikom kupovine opreme dobit ćete sve što vam je potrebno za lakši rad sa štampačima, drajvere, IC profile i uputstvo za podešavanje štampača. Ukoliko razmišljate koji štampač bi bio savršen za vrstu sublimacione štampe kojom vi želite da se bavite, preporučit ćemo vam Ricoh štampač i naše Subli Splash sublimacione boje. Skrećemo vam pažnju baš na Ricoh štampač i Subli Splash boje kako bismo vam omogućili što lakšu štampu bez mnogo održavanja, te kako biste dobili najbolje rezultate pri sublimacionoj štampi. Kao što smo već rekli, uz kupovinu štampača dobijete IC profile i drajvere za sam štampač, ali dobijete i obuku kod naših stručnjaka koji će vam pokazati kompletan proces štampe i pečenja kako biste imali nesmetan i lagan rad i kako biste dobili savršene završne proizvode. U oba štampača nasute su posebne Subli Splash sublimacione boje koje omogućavaju prenos štampe sa papira na majice i druge sublimacione proizvode. Odabir boja jedna je od najvažnijih stavki u sublimacionoj štampi, a Subli Splash boje pokazale su se savršenima za ovu vrstu štampe jer ostavljaju najbolji otisak na papiru koji se prenosi na bilo koji proizvod iz naše ponude. Kada odštampamo papir, moramo da vodimo računa da je papir odštampan na belom delu, tehnikom mirror, što znači da slika na papiru mora biti obrnuta od slike koju ste spremili u Photoshopu. Sublimacioni papir upija boju te prilikom dodirivanja neće doći do razmazivanja. Nakon što ste odštampali željeni motiv, papir je spreman za transfer na majicu. Nakon što smo pripremili dizajn na sublimacionom papiru, trebalo bi da pripremimo i presu. Postoji više vrsta presa, a mi ćemo danas koristiti kombinovanu 3-u-1 presu. Presu zagrejemo na 180 stepeni i vreme podesimo na 100 sekundi. Kada presa dostigne željenu temperaturu, stavimo majicu 5 do 6 sekundi unutra da se izvuče vlaga iz pamuka i da se majica ispegla. Takođe, potrebno je staviti običan papir unutar majice da ne bi došlo do preslikavanja i bacanja senke na zadnju stranu, jer majica upija boju. Kada ovo uradimo, spremni smo za prenos slike. Odštampan papir lagano pozicioniramo na mesto gde želimo da prenesemo sliku, a to ćemo uraditi tako što ćemo izmeriti 4 prsta od kragne i odmeriti da je jednako udaljen sa obe strane majice. Zadnji korak jeste dodavanje termootpornog papira. Važnost ovog papira jeste u tome što sublimaciona boja prilikom pečenja ostavlja otiske na presu, te se ta boja nakon toga prenosi i na ostale proizvode koje radite. Ovaj papir štiti i majicu i presu od oštećenja i razmazivanja boje. Kada smo ga namestili, zatvaramo presu srednjim pritiskom i čekamo da prođe 100 sekundi. Kada prođe 100 sekundi, presa će dati zvučni signal. Tada možemo da je otvorimo, skinemo papir te izvadimo gotovu majicu iz prese. Kao što se vidi, otisak na majici je jasan, boje su jake,
Ono što je bitno to je da nema tragova na mestima između teksta, a majica je vrlo laka za nošenje. Upravo iz tih razloga štampa ovom tehnikom namenjena je za reklamni materijal kao što su reklamne majice, dečije majice, uniforme za firme i tako dalje. Otisak i kvalitet majice su dugotrajni, a izbeći ćete probleme kao prilikom upotrebe preslikača i nećete morati da razmišljate da li će se papir lepo odvojiti od majice ili će ostati samo deo boje. Najbolje od svega jeste što je cena izuzetno pristupačna, tako da možete bez problema da konkurišete sito štampi digitalnoj ili štampi sa preslikačima, kako izrazito povoljnom cenom, tako i kvalitetom. Cena otiska A4 formata, uključujući sliku preko celog papira, iznosi oko 30 dinara. Ako štampate logo firme, na primjer 6 komada na jedan A4 list, cena štampe po majici iznosi oko 5 dinara, uključujući i boju i papir. Ovako odštampane majice peru se na 40 i više stepeni. Hvala vam što ste nas gledali, a kliknite svakako i na ostale snimke na našem YouTube kanalu.